atas nikmat Islam, nikmat sunnah, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada jalannya. Dan itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba, tetapi banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله، نجتمع لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن نتذاكر من العلم النافع ما يعيننا على العمل الصالح، وهذه نعمة أخرى عظيمة من نعم الله عز وجل. وبعد هذه بدء نشكر لإخواننا في لجنة هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد المهاجرين والأنصار، على تهيئة هذه الفرصة، وكل من شارك في هذا الخير بنفسه أو جهده أو جاهه أو ماله أو علمه أو قليل أو كثير، نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. Kemudian saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya kita dikumpulkan di sebuah masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena suatu nasab atau suatu kedudukan atau suatu kepentingan atau suatu di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua untuk saling ingat mengingatkan akan ilmu yang bermanfaat yang diharapkan berbuah dengan amalan yang salih. Dan ini sebenarnya adalah nikmat yang lain yang perlu kita ingat. Dan di awal dari permulaan pertemuan ini saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya semua di Masjid Al-Muhajirin Al-Ansar ini, dan kepada semua yang telah menjadi sebab terselenggaranya acara ini, memberikan bantuan dengan tenaga, dengan harta, banyak maupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang sebesar-besarnya dan menjadikan hal tersebut berada di timbangan kebaikan mereka di hari kiamat. موضوع هذه الليلة كما اختارها إخوانكم في إدارة هذا المسجد الطيب المبارك أن يكون حول وصايا نبوية في تقوية أواصر الأخوة. الأخوة في الله من أعظم عرى هذا الدين، في عظيم منزلته خصه الله عز وجل بالذكر في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في سنته، وما ذلك إلا لعظيم منزلة الأخوة في هذا الدين. كما قال بعض أهل العلم: روح قوة أهل هذا الدين بقوة أخوة أهله، وكلما كانت القوة الأخوية قوية كانت قوة أهله قوية. ولهذا حرص الإسلام على إزالة وسد كل طريق يضعف هذه الأخوة، وأمر بفتح وتهيئة كل طريق يقوي هذه الأخوة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وإنما من أعظم أدوات الحصر، فتفيد أن حقيقة علاقة أهل هذا الدين بعضهم ببعض هي الأخوة الإيمانية التي هي فوق أخوة النسب وفوق أي أخوة. وحقيقة ترابط أهل الإيمان بعضهم ببعض هي بقوة أخوة الدين،
ولذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في أول الإسلام بأخوة كما نعلم ذلك. يريد بعضهم أن يقسم الزوجات قسمين، فيقول كما قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك وولدك، ولكن دلني على السوق. فأين مثل الأنصار؟ وأين مثل المهاجرين؟ أين مثل عبد الرحمن بن عوف في عفته؟ وأين مثل الأنصار في كرمهم؟ ولذلك نحن بحاجة أن نمرر تاريخ أمتنا وسلفنا الصالح بين أعيننا وفي قلوبنا بما يعيد هذه الأخوة على أسسها التي أرادها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وعمل بها صحابته الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أخبرنا عن ذلك في سيرتهم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، اللهم آمين. Tema ceramah kita di malam hari ini, sebagaimana yang telah dipilihkan oleh teman-teman di masjid ini, adalah seputar wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persaudaraan, dari pokok-pokok perkara yang menguatkan ukhuwah. Dan dimaklumi bahwa persaudaraan itu, ukhuwah itu, dari tali agama yang paling besar, paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan penyebutannya di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Dan hal tersebut tidak lain kecuali menunjukkan tentang besarnya perkara ukhuwah ini. Dan telah dikatakan bahwa kekuatan agama adalah dengan kekuatan para penganutnya, umat Islam. Dan kekuatan para penganutnya adalah kekuatan persaudaraan mereka. Karena itu agama ini telah menerangkan akan segala hal yang menjadi sebab persaudaraan dan menutup segala pintu yang bertentangan dengan hal tersebut. Sebagaimana agama ini telah memerintah segala jalan yang mengantar kepada persaudaraan dan melarang dari hal yang sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kata innama itu adalah kata yang menunjukkan pembatasan, bahwa keberadaan mereka itu hanyalah bersaudara. Hanyalah bersaudara. Dan ini menegaskan bahwa persaudaraan keimanan itu lebih tinggi di atas persaudaraan secara nasab. Dan hubungan dari persaudaraan umat Islam ini itu adalah kekuatan agama. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam buku-buku sejarah, beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan al-ansar. Tidak pernah diketahui di dalam sejarah manusia ada persaudaraan yang semisal dengan itu. Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat dari al-ansar. Kemudian sahabat al-ansar ini menganggap Abdurrahman bin Auf sebagai saudaranya, bahkan rela untuk memberikan hartanya yang dia miliki. Bahkan kalau misalnya Abdurrahman bin Auf ingin menikahi istrinya, maka dia akan mentalaknya, kemudian membiarkan Abdurrahman bin Auf untuk menikahinya. Yang kemudian beliau berkata, semoga Allah memberkahi engkau, wahai saudaraku, pada keluargamu, pada hartamu, tetapi tunjukkan kepadaku di mana pasar itu, supaya beliau berniaga. Maka di mana ada persaudaraan seperti persaudaraan kaum muhajirin ini, persaudaraan kaum al-ansar,
pada contoh Abdurrahman bin Auf dan Al-Ansari ini di dalam kedermawanan mereka dan persaudaraan mereka, maka seharusnya hal yang seperti ini suatu hal yang selalu berhias di hati-hati kita, menjadi suatu hal yang baik di mata-mata kita, dan kita menegakkan dari persaudaraan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan demikian pula dari para ulama dan a'immah tabi'in, para a'immah yang datang setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua terikut kepada golongan para sahabat, para tabi'in dan para a'immah tersebut. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقوله سبحانه في أول الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيه إشارة إلى أن التفرق ينافي الأخوة، وأن مما يعين على تحقيق الأخوة التي بها يتحقق الإيمان الاعتصام بحبل الله. وذكر ربنا سبحانه وتعالى بعظيم نعمة الله على أهل هذا الدين إذ كانوا متفرقين بالكفر والشرك والنفاق والبدع والخرافات والضلالات والمعاصي والسيئات، ولكن جمع الله عز وجل قلوب أهل الإيمان بالكتاب والسنة والاعتصام بهما أن يكونوا أخوة متحابين بروح الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أي بهذا الدين، فأصبحتم بنعمته، أي نعمة الإيمان والإسلام، نعمة السنة والقرآن، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة الحقيقية، لا أخوة المال ولا أخوة النسب ولا أخوة كذلك المصالح، وإنما الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، الأخوة بروح الله سبحانه وتعالى. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الهداية الحقيقية هي باتباع أوامر الله والاهتداء بوصايا الرب سبحانه وتعالى وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian beliau membaca ayatnya secara lengkap, akan diulangi lagi bersama dengan sebagian penafsirannya. Kata beliau, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini adalah isyarat bahwa perpecahan itu adalah berseberangan dengan ukhuwah. Sebagaimana ayat menunjukkan bahwa di antara sebab yang dengannya terrealisasi, terwujud ukhuwah itu
adalah li'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang besarnya karunia dan nikmat di mana dulunya kalian saling bermusuhan di atas kekufuran, kemunafikan, berbagai dosa dan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kalian dengan agama ini. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ingatlah ketika dulu kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hati-hati kalian. Maka dengan nikmatnya kalian pun menjadi orang-orang yang bersaudara. Maksudnya dengan لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويدلنا على عظيم منزلة الأخوة في الله. الأخوة في الله التي هي ليست لأرحام ولا لأنساب ولا لأحساب ولا لأموال ولا أعراض ولا أغراض، ولكن أخوة لذات الدين، أخوة بروح الرب الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما عندهم من هذه الأخوة الصادقة يوصيهم ويرفعهم درجة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء لعظيم المنزلة التي رفعوا إليها، لعظيم المنزلة التي رفعوا إليها، حتى أن الصحابة وقع في قلوبهم من هؤلاء الذين يصلون لهذه المنزلة حتى يغبطهم الأنبياء والشهداء. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في نور وعلى نور، وجوههم نور، وأنهم الذين لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس. فسألوا من هم يا رسول الله؟ تلا هذه الآية وهذا الوصف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمنزلة الأخوة إذا كملت حصلت بها الولاية، لأن الولاية في ميزان الإسلام، في ميزان الكتاب والسنة، هي التي تنال بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى. وهذا هو قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلما كمل الإيمان وكمل التقوى حصلت الولاية، وحصلت كذلك الأخوة الصادقة. فالأخوة الصادقة برهانها وجود الإيمان الكامل والتقوى الكامل، وعلامة وبرهان كمال الإيمان وكمال التقوى وجود الأخوة الصادقة، وجود الأخوة الصادقة التي بها يحصل برهان هذا الإيمان وبرهان هذا التقوى. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi ibadan." Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba laisu bi anbiya wala syuhada, bukan para nabi, bukan juga orang-orang mati syahid, walakin yaqbatuhumul anbiya wasyuhada. Tetapi para nabi dan orang-orang yang mati syahid sangat cemburu terhadap mereka, iri terhadap mereka. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketahuilah bahwa mereka ini cahaya, wajah-wajah mereka dari cahaya, wajah-wajah mereka dari cahaya. Sungguh kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi disebabkan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta-harta mereka, bukan pula karena hubungan rahim mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ditambah bahwa mereka ini tidak pernah bersedih ketika manusia bersedih, dan mereka ini juga mereka tidak bersedih ketika manusia bersedih. La yahzanuna idza hazanun nas wala yakhafun idza khafan nas. Dan mereka tidak pernah takut ketika manusia takut. Lalu beliau membaca ayat, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kata beliau, hafizahullah, ini adalah hadits yang agung. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya ukhuwah karena Allah. Ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasab-nasab, bukan pula karena kedudukan-kedudukan, bukan karena harta atau suatu hal yang lain, tapi ukhuwah karena agama. Ukhuwah semata karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Karena itulah mereka ini mendapatkan kedudukan yang besar ini, kedudukan yang agung ini, sampai para nabi dan para nabi dan orang-orang yang mati syahid cemburu terhadap mereka dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sisi Allah untuk mereka. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka ini?" Sampai mendapatkan kedudukan para nabi dan orang-orang yang mati syahid cemburu terhadap mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah dari sifat mereka bahwa mereka ini dari cahaya, wajahnya dari cahaya. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kedudukan mereka pada ayat, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka kedudukan ukhuwah, apabila ukhuwah itu sempurna, maka itu adalah perkara yang menyebabkan seorang masuk di dalam al-walayah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kewalian, menjadi wali Allah itu tidak akan didapatkan kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana di dalam ayat dikatakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran atas mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Siapa wali-wali ini? Diterangkan pada kelanjutan ayat, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka semakin sempurna dari ukhuwah itu, semakin sempurna dari keimanan dan ketakwaan, maka akan semakin sempurna dari al-ukhuwah tersebut. Sebagaimana kesempurnaan dari ukhuwah itu buktinya adalah dengan dia beriman dan bertakwa. Dan tanda yang menunjukkan keimanan dan berketakwaan itu adalah dengan adanya ukhuwah yang jujur, ukhuwah yang tulus, persaudaraan yang tulus. وهذه الأخوة تتحقق بخصال كثيرة، ومن أهم هذه الخصال التي تذكر بما يناسب هذا المقام في اختصاره واقتصاره 5 خصال. أولها التراحم، وثانيها التكافل، وثالثها التآزر، ورابعها
التناصح، وآخره هذه الخمسة الاجتماع وعدم التنازع. أما أولها وهو التراحم، دلت أدلة الكتاب والسنة أن كمال الإيمان بكمال تراحم أهله، وكمال الأخوة بكمال تحقق هذا التراحم الذي هو برهان هذه الأخوة. جاء في السنن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة هي رحمة المؤمن التي إذا وجدت في قلبه قويت هذه الأخوة والمحبة. هذه الرحمة التي إذا وجدت وكملت كانت سببا في هداية الكافر ونصح الفاجر، فضلا عن المؤمن مهما حصلت منه من الذنوب والمعاصي والتقصير، فإننا ننظر إليه بنظر القدر وما معه من الشرع، فيحصل معه من الرحمة التي جعلها الله عز وجل لأهل هذا الدين، أهل الإيمان. فكيف بأخيك المؤمن، ومن باب أولى أخوك السني، فإنك ستجعل في قلبك له من الرحمة ما يدعوك لإبقاء هذه الأخوة، حتى لو حصل منه تقصير فإنك تنظر إليه بميزان الرحمة أن تجره من هذا التقصير وتعينه على أن يرجع إلى الخير الذي كان عليه. فأهل السنة والجماعة مثلهم كمثل الجسد الواحد، وهؤلاء هم أهل الإسلام الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا حديث عظيم لو تأملناه وتدبرناه ودققنا ودخلنا بعمق في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا مقدار بعدنا وقلة تطبيقنا وفهمنا لمعنى هذا الحديث المليء بالأسرار العميقة والمعاني الدقيقة، التي إذا فهمناها وطبقناها تحققت الأخوة الحقيقية التي يحبها الله والتي أرادها وأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأخوة التي إذا تحققت لا يمكن أن يضل إنسان، بل سيتعاون الجميع وسيتكاتف الجميع على إنقاذ كل من سقط في الضلال أن يرجع مرة أخرى إلى طريق الاستقامة. Kemudian ukhuwah ini, persaudaraan ini akan terrealisasi, terwujud dengan banyak perkara. Mungkin saya akan menyebutkan secara ringkas ada 6 perkara. Yang pertama adalah tarahum, saling merahmati. Yang kedua adalah takaful, saling melengkapi. Yang ketiga adalah ta'azur, saling menguatkan. Kemudian yang keempat adalah tanasuh, saling menasihati. Kemudian yang
Kemudian yang kelima adalah al-ijtima' wa adabut tanazu'. Saling bersatu dan tidak berselisih. Itu 5 perkara. Adapun hal yang pertama adalah at-tarahum, saling merahmati. Ini ditunjukkan oleh berbagai dalil dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesempurnaan keimanan itu adalah dengan saling merahmati. Sebagaimana kesempurnaan di dalam merahmati itu dengan kesempurnaan di dalam persaudaraan tersebut. Telah datang di dalam kitab As-Sunan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang saling merahmati, maka Allah Ar-Rahman yang Maha merahmati akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang berada di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Rahmat ini adalah rahmat seorang mukmin. Rahmat ya apabila diketemukan dan sempurna, maka rahmat ini akan menjadi sebab yang menyebabkan dia senang hidayah kepada orang lain. Dia senang hidayah terhadap orang kafir supaya dia mendapatkan rahmat. Sejauh manapun orang itu jatuh di dalam kekufuran, di dalam bidah-bidah, di dalam maksiat-maksiat, dia memandangnya dengan pandangan syariat dan dia menilainya dengan penilaian syariat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka akan selalu muncul rahmat pada dirinya. Maka bagaimana pula dengan saudaramu, seorang yang mengenal sunnah, yang memiliki kekurangan-kekurangan. Maka lihatlah dengan pandangan rahmat itu, walaupun dia punya dari kekurangan-kekurangan tersebut, maka pasti engkau akan memandangnya dengan pemandangan sebagai saudara, punya rahmat terhadap saudara. Ahli sunnah itu ibarat jasad yang satu. Sebagaimana di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan seorang kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, itu bagikan satu tubuh. Apabila satu anggota dari tubuh itu mengeluh, maka seluruh bagian tubuh yang lainnya merasakan dengan rasa panas atau tidak bisa tidur. Hadits ini adalah hadits yang agung. Kalau kita perhatikan, kita tadabbur terhadap kandungannya, kita renungi dengan mendalam, maka kita akan mengetahui betapa besar dari kadar nikmat itu. Dan juga kita akan ketahui betapa banyak kekurangan kita di dalam mengamalkannya terhadap makna dari hadits ini. Apabila kita mengetahuinya dan mengamalkannya, maka pasti akan terwujud persaudaraan di dalam agama ini. Persaudaraan di dalam agama apabila sudah tercapai, maka hati itu tidak akan membawa kedengkian, tidak akan membawa suatu penyakit terhadap saudaranya, tetapi dia cinta kebaikan untuk saudaranya dan dia cinta untuk menyelamatkannya dari hal yang membahayakannya, dan dia cinta saudaranya itu istiqamah di atas agama. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام رضي الله عنهم من مواضع تطبيق هذا الأصل العظيم من الأصول التي تتحقق به هذه الأخوة والمحبة الشيء الكثير. فمصداق هذا الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. أذن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه
وفي مواقفه مع أهله ومع أقرب الناس إليه وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حرصه على من حوله ومن معه كان يؤثر بالكثير الذي يتحقق فيه معنى هذه الرحمة في مواقع ومواقف ومواضع كثيرة من سيرته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الكثير ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إيثاره لكثير من ماله وما أعطاه الله لفقراء المسلمين رحمة بهم، وكذلك تحقيقا لأخوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معناه كذلك في البخاري، إن كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، يعني كما قالت عائشة شهرين ب3 أهلة، وما يوقد في أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، حتى قال لها ابن أختها أسماء عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى، قال: فما كان طعامكم يومئذ يا خالة؟ قالت: كان طعامنا الأسودان التمر والماء. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في بيته نار. هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده طعام؟ كان عنده، ولكن كما يقال فقير يتصدق على من هو أفقر منه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة فذبحها فتصدق بها كلها إلا الكتف، وكان يحب الكتف عليه الصلاة والسلام، جعلها لنفسه ولأهل بيته. فأراد أن يعلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها درسا عمليا في الأخوة وفي الرحمة للآخرين والإنفاق، فقال: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: بقي كتفها يا رسول الله، يعني خلاص تصدقنا بالكل، ما بقي إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها، فإنما أنفق المرء بقى وما انتفع فنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kemudian melanjutkan pembahasan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau Hafizahullah, di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kehidupan beliau dan sejarah kehidupan para sahabatnya, banyak contoh penerapan terhadap dasar pokok yang agung ini dalam mewujudkan rahmat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya, menerapkannya pada dirinya di berbagai keadaannya. Beliau terapkan pada keluarganya, di orang-orang terdekatnya, dan pada para sahabatnya radhiyallahu anhu. Sampai kadang dari besarnya semangat beliau rahimahullahu ta'ala, tampak sekali sifat rahmat ini sangat banyak di berbagai tempat, di berbagai kejadian dari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang banyak itu adalah apa yang datang di dalam sebagian hadits yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau berbagi dengan hartanya pada dirinya, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga para sahabat melakukan hal yang sama. Sebagaimana di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anhu,
dan di sebagian lafadznya di Sahih Al-Bukhari bahwa kadang terbit hilal, kemudian terbit lagi hilal 2 bulan berturut-turut dan tidak ada yang terbakar di tungku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai berkata kemenakan dari Aisyah, dari Asma radhiyallahu anha, wahai bibiku, apa yang menghidupi kalian pada saat itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghidupi kami adalah tamru wal ma, korma dan air. 2 bulan berturut-turut tidak ada yang menyala dari tungku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu artinya beliau tidak punya apa-apa? Tapi sebenarnya hakikatnya adalah sebagaimana yang dikatakan, beliau itu menjadi fakir, kekurangan karena banyaknya beliau bersedekah kepada orang lain. Telah datang di dalam sebuah riwayat bahwa dihadiahkan seekor kambing kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar supaya bersedekah dengan kambing itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bersedekah dengan seluruh kambing itu kecuali katifnya, kecuali bahunya. Dan disebutkan karena bahunya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senang memakan dari bahu kambing tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana rahmat itu, bagaimana dari persaudaraan itu. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali bahunya saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tersisa seluruhnya kecuali bahunya. Maka itulah yang disimpan untuk seseorang dan berlaku untuknya, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam haditsnya. وهكذا كذلك نمر على الباقي لضيق الوقت باختصار مما يكون به برهان هذه الأخوة وتحقيقها وإيصالها إلى أعلى درجاتها ما يكون من التكافل بين أهل الإيمان الذي يبرهن به الأخ أخوته لأخيه المؤمن، وأنها أخوة صادقة حقيقية تتعدى حدود النفس وتعدى حدود إيثار النفس. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وجاء في الصحيحين في قصة بيرحاء والكثير منكم يعرفها كيف آثر ذلكم الصحابي الجليل أحب مال إليه رجاء أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، ولكنه لمن أعطاها لفقراء المسلمين، وهذا نوع من أنواع التكافل، فإنه آثر أحب مال إليه. وهكذا فعل عثمان في بئر عثمان المشهورة إلى يومنا اليوم التي أوقفها للمسلمين رضي الله عنه أرضاه. وهكذا كذلك فعل المهاجرون والأنصار. لما جاء المهاجرون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فحصلت من الأخوة ما لا يعرف في تاريخ البشرية من الإيثار ومن التكافل ومن الأخوة والمحبة في العطاء والصدق والوفاء،
ما لا يعرف في تاريخ البشرية أخوة مثلها، وهذا بفضل هذا الدين وبصدق تحقيق هذه الأخوة. وفي ذلك يخبرنا الله عز وجل بهذا في آيات كثيرة، لولا ضيق الوقت لمررنا عليها آية آية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينما قال عن المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تأمل الآيتين وتعرف الفرق. فمن كمال الإيمان بين أهل الإيمان أن بينهم ولاية وتناصر وتآزر وتكافل، حتى أن كأنهم شيء واحد، كأنهم شيء واحد من شدة ترابطهم ببعض. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على معشر الأشعريين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين ليتعلموا منه الدين، رضي الله عنهم أرضاهم، كيف كانوا يتكافلون فيجمعون ما عندهم من طعام وزاد ثم يوزعونه فيما بينهم، وإذا مات فيهم أحد قاموا بكفالة تلك الأسرة التي مات فيهم ذلكم الميت، أي في الجهاد في سبيل الله. فأثنى عليهم، وأثنى الله عز وجل عليهم معشر الأشعريين لما كان من أخوتهم ومن كذلك قوة تعاونهم وتكافلهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كذلك هذا التكافل قد يكون بالمال، وقد يكون بالقوة، وقد يكون كذلك بأي وسيلة تستطيع أن تخفف المعاناة عن أخيك المسلم. ومن ذلك ما جاء في الصحيح وجاء مطولا في السنن في قصة سلمان رضي الله عنه حين جاء فأسلم بعد أن عرف علامة نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة سلمان وإسلامه الطويلة، حيث أنه دار على الأديان يبحث عن الدين الصحيح، حتى هداه الله عز وجل لدين الإسلام بعلامة علمها من أهل الكتاب في خبر ظهور نبي جاء وقته وله علامات. فلما سمع بنبوة ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثه وجاء إليه ورأى تلك العلامات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وشهد عنده بدخوله في الإسلام وأنه قد علم بهذه العلامات. الشاهد: وكان قد استرق عند يهودي، وقد كاتبه اليهودي على أن يعتق بشرط أن يغرس له نخلات في مزرعته، فجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة أن يقوموا جميعا فيساعدوا سلمان حتى يخرج من الرق إلى الحرية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصحابته رضي الله عنهم معه يغرسون يساعدون سلمان حتى يخرج من رقه رضي الله عنه وأرضاه. ومثل هذا كثير مما يدلك على ذلكم التكافل العظيم الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك كذلك قصة أهل الصفة 70، وكيف كانوا قد تفرغوا لطلب العلم، وكيف كان المسلمون يؤازرونهم ويكفلونهم ليتفرغوا لطلب العلم. ونظائر هذا كثيرة، حسبنا بهذه الإشارات ما يدلنا على عظيم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأخوة وتحقيقها فيما جاء في تلك الأدلة وغيرها كثير.
karena melihat mempertimbangkan kedua waktu dari pokok-pokok perkara yang dengannya terwujud dari persaudaraan, terrealisasi dari persaudaraan tersebut adalah takaful, saling menguatkan, saling melengkapi antara orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, di mana terlihat di dalam persaudaraan tersebut kadang dari takaful ini, saling melengkapi ini, sehingga mengeluarkannya dari batasan dia mementingkan dirinya atau lebih mementingkan pribadinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walaupun diri mereka itu sangat perlu. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Karena itu datang dari sebagian sahabat, dia infakkan harta yang paling dia sayangi karena mewujudkan hal ini. Sebagaimana telah dilakukan pula oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu di kisah beliau berinfak dengan sumur yang sampai sekarang masih ada bekas dari wakaf beliau atau infak beliau. Sebagaimana dari takaful ini saling melengkapi, Nabi SAW ketika tiba di Madinah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar, sehingga terjalin pada kaum muhajirin dan al-ansar dari persaudaraan, saling mendahulukan saudaranya, kecintaan, kesetiaan, hal yang tidak pernah tercatat di tarikh manusia, di sejarah manusia sebelumnya. Dan ini dari keutamaan di dalam agama ini. Dan ini juga disebabkan karena kejujuran persaudaraan. Andai kata sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan banyak sekali ayat-ayat di dalam hal ini. Andai kata kita sebutkan ayat per ayat akan panjang di dalam hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kaum mukminin wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman itu sebagian mereka adalah wali terhadap sebagian yang lainnya. Sedangkan kaum munafikin dikatakan wal munafiquna ba'duhum min ba'd. Kaum munafikin itu sebagian dari mereka dari sebagian yang lainnya. Dibedakan antara dua ibarat karena ibarat seorang mukmin adalah wali atas mukmin yang lainnya antara sesama mereka. Ini menunjukkan lengkapnya mereka saling melengkapi, saling menguatkan. Sebagaimana juga telah datang pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat dari al-Asy'ariyin, orang-orang Asy'ariyin, ya, yang mereka ini kalau terjadi sesuatu mereka kumpulkan hartanya bersama-sama, kemudian dikembalikan, dibagi lagi antara sesama mereka. Kalau di antara mereka ada yang wafat, maka mereka saling menanggung keluarga yang ditinggal, apakah wafat karena jihad fisabilillah maupun yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukti kekuatan persaudaraan dan kekuatan saling melengkapi. Dan saling melengkapi itu kadang dengan harta, kadang dengan kekuatan, dan kadang dengan wasilah apapun yang menyebabkan hal itu terwujud di dalam makna engkau melengkapi saudaramu. Ya, sebagaimana telah dimaklumi dari kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan kalian semua mengetahui bagaimana kisah beliau mencari Islam, berpindah dari seorang penganut agama kepada penganut agama yang lain. Beliau mendengarkan dari tanda-tanda kenabian, akhirnya beliau mencari sampai beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat tanda-tanda kenabiannya, yang kemudian beliau masuk Islam. Intinya bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau waktu itu telah diperbudak di kalangan orang-orang Yahudi. Dan beliau telah melakukan mukatabah, bisa memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan secara bertahap, tapi dengan cara beliau menanam pohon-pohon korma di kebun dari orang yang memperbudaknya.
Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan untuk hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya sendiri, beliau berdiri membantu Salman menanam pohon sebagaimana akad pembebasannya. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya. Maka demikianlah sebagian dari kisah-kisah ini. Dan itu banyak sekali kalau dilihat dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang para sahabat ahli suffah yang mereka ini fakir, anak-anak muda yang fakir tetapi dibantu oleh para sahabat yang lain sehingga mereka bisa fokus untuk belajar dan menuntut ilmu. Mana-mana ini yang semisal dengannya itu sangatlah banyak, dan apa yang saya sebutkan adalah isyarat-isyarat yang insyaallah mencukupi untuk makna ini. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وموضحا تحقيق هذه الأخوة بقوله: ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذا الحديث وجاء بألفاظ كثيرة يبين أن أخوة أهل الإيمان والإسلام تقتضي التآزر والتناصر، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولولا ضيق الوقت لذكرنا بعضا منها، ولكن حسبنا هذا الحديث. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأخوة أن تؤازر أخاك، ومن هذه المؤازرة أنك لا تظلمه ولا تحقره كما جاء في حديث أبي هريرة، وكذلك لا تسلمه. الظلم يتناول الظلم بالقول أو الفعل أو حتى بالغل الذي يكون في القلب، أو بالغل والحسد الذي يكون بالقلب، هذا من الظلم. ومن الظلم ما يكون من التنقص: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة واللمزة التنقص إما بحركة اللسان أو اليد أو العين أو غير ذلك، إما يكون بالصوت أو بالحركة. ويل لكل همزة لمزة. فإذا كان كذلك فالظلم بالمال، والظلم في العرض، والظلم كذلك باليد وغيره كله مما ينافي الأخوة والإيمان. ولا يسلمه تأكيد، أي لا يخذله في مواضع ينتظر منك النصرة والتأييد، ينتظر منك الفزعة والقوة، بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الفزعة الحقيقية، أن تنفس عن أخيك المسلم الكربة إذا وقعت. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فكيف بتتبع عوراته وبكذلك ظلمه بالغيبة والنميمة وغير ذلك؟ أنت مأمور بستره، إذا وجدت العيب أن تستره لتعينه على الرجوع إلى الحق. ولذلك سيأتي معنا أن الستر يقتضي النصيحة، ليس تستره فيبقى على ما هو عليه من خطأ، ولكن تستره مع النصيحة إن احتاج إلى النصيحة بالأخوة الصادقة، النصيحة التي تقتضي إعانة هذا الأخ على أن يرجع إلى طريق الاستقامة وإلى طريق كذلك الخير، وليس أن تطرده من طريق الخير، وللأسف وهذا ما يريده الشيطان. ومن ذلك أنك لا تفعل شيء
يفسد هذه الأخوة، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الأخ على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه. كل هذا حماية لهذه الأخوة ألا تفسد، وهذا الإيمان ألا ينقص، لأن هذا منافي للعدل مع الأخ، وهو يدخل في معنى الظلم لهذا الأخ. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم. التفريج معناه أنك تبادر إلى كل ما ينفع، وتدفع وتذهب كل ما يضر. وتأملوا هذا الحديث العظيم فيما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة امرأة سائلة مرت بها فأعجبها شأنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة معها ابنتان، فسألت عائشة رضي الله عنها، فنظرت عائشة فلم تجد في بيتها إلا 3 تمرات، فأعطت الأم واحدة ولكل بنت صغيرة واحدة، فأخذت كل بنت من هؤلاء من البنتين ما عندها من التمرة وأكلتها بسرعة. فرفعت الأم الثالثة أرادت أن تأكلها، فاستطعمتاها أي البنتان، فآثرت الأم هذه التمرة الوحيدة، فأعطت كل ابنة شق منها، فأعجبها شأن هذه المرأة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها قال: أدخلها الله عز وجل الجنة بهذه التمرة. انظر، تمرة فعلتها أم مع ابنتيها، قسمت لكل بنت شق، وأدخلها الله عز وجل الجنة. وهذا في حق أم مع بناتها، فكيف بك مع إخوانك؟ كيف بك مع حقوق إخوانك؟ يعني ينبغي أن يكون عند المسلم ما هو أعظم من هذا بكثير في حقوق الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث قليل من كثير مما يدلنا على هذا المعنى. Kemudian yang ketiga, telah syahid dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, la yadlimuhu wa la yuslimuh. Dia tidak menzaliminya, tidak menyerahkannya kepada musuhnya. Kemudian saya sebutkan tentang kelanjutan hadis, "Wa man nafasa an mu'minin kurbatan fid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan sebuah kesusahan mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Hadis ini datang di dalam makna ukhuwah, yang menunjukkan bahwa ukhuwah itu memberi konsekuensi at-tanasur wa ta'azur, saling menolong dan saling menguatkan. Saling menolong dan saling menguatkan. Karena itulah dari makna persaudaraan ditegaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya. Tidak menzaliminya dengan ucapan, tidak menzaliminya dengan perbuatan, dan kadang tidak menzaliminya dengan sesuatu yang kadang dia sangkakan buruk kepada saudaranya. Dan pada ucapan dan perbuatan itu telah disebutkan tentang bahayanya berlaku kezaliman terhadap saudara. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang senang mengumpat dan senang mencela. Ada yang dengan perbuatan dan ada yang dengan ucapan. Sebagaimana tidak boleh dizalimi juga pada hartanya, tidak boleh dizalimi pada kehormatannya, sebagaimana la yuslimuhu, tidak diserahkan kepada musuhnya. Maksudnya dia tidak berkhianat kepada saudaranya di tempat yang dia perlu untuk ditolong, dikuatkan. Dia tidak mengkhianatinya.
Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dari bentuk ukhuwah yang saling menguatkan apabila dia melapangkan dari seorang mukmin sebuah kesusahan di dunia, Allah akan lapangkan untuknya di akhirat. Kalau dia wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Iya. Ini mengharuskan dari pokok persaudaraan, dari konsekuensi persaudaraan, dia menutupi saudaranya. Bukan dengan dia melacak dari auratnya, dari aibnya, mencelanya. Tidak senang untuk membantunya, tidak senang dia kembali kepada kebaikan, hal kebenaran. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa as-sitr, menutupi itu mengharuskan dia juga menasihati. Dan nasihat itu memberikan konsekuensi bahwa dia senang saudaranya itu kembali kepada kebaikan, kembali kepada istiqamah. Bukan dia tendang, dia keluarkan saudaranya dari kebaikan. Demikian pula dikatakan di sini dan dari makna ini datang di dalam sebagian hadis bahwa seorang muslim tidak boleh menjual atas jual saudaranya yang lain. Tidak boleh dia melakukan transaksi di atas transaksi saudaranya. Karena itu adalah hal yang mengurangi keimanan dan itu bertentangan dengan makna al-ukhuwah. Bertentangan dengan makna al-ukhuwah. Kemudian dari hal yang menakjubkan adalah sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau memetik kisah dari Sahih Muslim bahwa pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha seorang perempuan, dia membawa dua putrinya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu hanya memiliki 3 butir kurma. Maka dia berikan 3 butir kurma tersebut kepada perempuan ini. Lalu perempuan ini memberi pada setiap putrinya sebutir kurma, dan 2 putrinya ini memakan kurma itu dengan cepat, sehingga kurma yang di tangan sang ibu belum sempat dimakan, 2 putrinya sudah memintanya. Maka dia pun membelah kurma itu menjadi 2 dan diberikan kepada putrinya. Dia sendiri tidak memakannya. Dia lebih mendahulukan putrinya. Maka ini membuat Aisyah radhiyallahu taala anha sangat takjub. Dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya, maka beliau berkata, Allah telah memasukkan perempuan ini ke dalam surga dengan sebutir kurma tersebut. Kalau perbuatan ibu ini pada putrinya, dia berbagi sedemikian rupa, dia diberi dengan balasan surga. Bagaimana pula dengan seorang itu kepada saudaranya? Dia menegakkan dari hak-hak dari persaudaraan itu untuk saudaranya. Dan mana-mana ini dalam hadis sangat banyak sekali. Dan apa yang kita sebutkan sedikit dari hal tersebut. الأمر الرابع والخامس أمر التناصح والتواصي بالحق الذي أمر الله عز وجل به في آيات كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث أكثر. فإن الأخوة الحقيقية والإيمان الكامل هو أن تتحقق الأخوة بتحقيق هذا الأصل من أصول الأخوة وثوابت هذا الدين، حتى كانت وكادت أن تحصر خصال الدين فيه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية المشهور الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها 3 عليه الصلاة والسلام. بل جعل الله عز وجل خيرية هذه الأمة بالقيام بهذا الواجب، بقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن التواصي بالحق من أسباب خيرية هذه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مثل التواصي بالحق كمثل اليدين اللتي فيهما الدرن، فلا يزول أحيانا إلا بالشدة. إذا كان في يديك شيء من القدر أو بقايا الأكل تريد أن تغسله، فتنظيف اليدين قد يحتاج أحيانا شيء من الشدة حتى تخرج هذا وترجع اليد نظيفة كما كانت. وكذلك النصيحة،
فإنها في الدين بضوابط وشروط وقواعد ينبغي أن نسير عليها. قد يكون في بعضها شيء من الشدة التي ليس المقصود منها عين الشدة، ولكن المقصود إرجاع هذا المنصوح إلى الطريق الصواب، إرجاعه إلى الطريق الصواب، مثل الدواء المر الذي قد يضطر إلى تناوله لأجل أن يصل إلى الشفاء، لأجل أن يصل إلى الشفاء. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حتى قال بعض أهل العلم: اعتبرت هذه الآية فيها إشارة إلى أصل من أصول هذا الدين العظيمة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، الذي قال بعض أهل العلم قد يعد الركن السادس من أركان الإسلام، لأن الله قدمه في هذه الآية في سورة التوبة على الصلاة، قال بعدها: ويقيمون الصلاة. ومما يدلك على عظيم منزلته أنه يكون بالموازين الشرعية الصحيحة لك أو عليك، ولهذا قال: انصر أخاك عليه الصلاة والسلام ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تحجزه عن الظلم، قال: أن تحجزه عن الظلم. ولذلك قد تنصر كذلك الحق في نفسك بأن تحجز نفسك عن ظلم أخيك، بأن تحجز نفسك عن ظلم أخيك. فهذه من النصيحة، كما أن النصيحة أن تحجز أخاك عن الظلم، فإن من النصيحة أن تجاهد نفسك الأمارة بالسوء التي أحيانا تبغي البغي والعدوان على إخوانك بسبب أنهم خالفوا أمرك أو خالفوا طريقتك أو خالفوا قولك. وهنا ينبغي أن نحذر مما يريده الشيطان من العجب والغرور والكبرياء والتعالي التي هي من أخلاق المتكبرين والكافرين. فلنحذر أيها الأخوة ما أن نسير كافرين. لا تكن قاعدتنا في أخوتنا وأمورنا الدعوية قاعدة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. ولكن ينبغي أن يكون بين الأخوة من التراحم والتناصح والتشاور الذي يرد الأخوة ويرد المحبة، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأنبياء والمتقين: وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. فالتشاور من التناصح الذي يكون به التواضع، والذي يكون به إبقاء اجتماع أهل هذا الدين. ولهذا اقترن التناصح بالاجتماع، اقترن التناصح بالاجتماع. فالأمر الرابع مرتبط جدا بالأمر الخامس، وهو الاجتماع وعدم التفرق والتنازع. ولما أرسل كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، ماذا أوصاهما؟ قال: تطاوعا ولا تختلفا. التطاوع يعني ماذا؟ أن يحصل تشاور، لا ينفرد أحد برأي، لا يسبق أحد برأي، بل كما قيل هذا عند أهل العربية من الفعل الذي له فاعلان، الفعل الذي له فاعلان. تطاوعا يعني أنتما، فلا يوجد فعل عند أهل العربية له فاعلان إلا ما كان بمثل هذه الصيغة: تطاوعا ولا تختلفا. فإذن لابد يكون التطاوع بالتساوي، بالتشاور، بالتناصح، بعدم أن يسبق أحد من أحد. فإذا كنا إخوة في دعوة فنقول بعضنا لبعض: ما رأيكم أن نفعل كذا وكذا؟ ماذا ترون لو أننا فعلنا وكذا؟ هذا هو التواضع، هذه الأخوة، هذه المشورة، هذا هو التناصح، هذا هو إبقاء الاجتماع، إبقاء الأخوة والتمزق. ولهذا حذرنا ربنا عز وجل، وهذا هو الأمر الخامس، من التفرق، وأمرنا بالاجتماع فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب ماذا؟ قوتكم، أي تذهب قوتكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح:
إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، لأن التوحيد انتشر والإسلام انتشر. قال ولكن بالتحريش. إذن لا تفتح أذنك للتحريش، لا تفتح قلبك للتحريش. إذا جاءك المحرش النمام المفسد المغتاب فقل كما قال سلفنا وعلماؤنا وأئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا: أما وجد إبليس أن ينقل إلي السوء إلا أنت، فبهذا تغلق عليه باب إفساد ذات البين. حتى لو كان هذا الأخ الذي نقل لك عن الآخر كلاما صحيحا فأنت تغلق هذا الباب. بماذا؟ بخلق أكبر وأعلى منه. تخلق بخلق الكبار، خلق الأنبياء، مع أننا علمنا ماذا فعل إخوة يوسف بيوسف، لكنه لم ينتقم لنفسه. فإذا أخطأ عليك الأخ لأجل أن نبقي أخوتنا ونبقي قوتنا ونبقي محبتنا، فأنت ترمي هذا، لأن هذه مفسدة صغرى. ما هي المفسدة الكبرى؟ تفرق جمعنا، تمزق قوتنا، تسلط أعداؤنا علينا من الكافرين، من المنافقين، من المشركين، من اليهود والنصارى، من المبتدعين، من الرافضة والصوفية والحزبية والتكفيريين. كل هؤلاء تسلطهم علينا مفسدة كبرى. أما أخي تكلم علي فهذه مفسدة ماذا؟ صغرى. ندفع المفسدة الصغرى ونأخذ بدفع المفسدة الكبرى، فنعفو ونصفح ونتغافل ونسير في طريق الدعوة والتربية والتعليم، ونقول كما قال يوسف: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. متى ما جاء إخوتك فأنت تمد يدك أولا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن نحافظ على هذا الأصل الخامس وهو الاجتماع وعدم التفرق، وهو كذلك المحافظة على الأخوة وعدم كذلك نزغ الشيطان بما تقدم من التحريش وغيره. فأنت تبدأ بالسلام، تبدأ بالسؤال، تبدأ بطلب الاجتماع. فإن أبى فأنت تسير في دعوتك، تسير في تعليمك، تسير في الخير الذي أنت فيه. ومتى ما جاء فتفتح يديك وتعانقه وتحتضنه وترده إلى الحق الذي أنت ثابت عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي ألا يمنعك ظلمه لك، ولو كان مرات وكرات، أن تقبل عذره وترده معك، بل تقول كما تقدم: عفى الله عني وعنك. فنحن نجتمع لما هو أعظم لنصرة هذا الدين ومدافعة الكافرين والمبتدعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يجعلنا أخوة متحابين لهذا الدين، متعاونين ومتناصرين، ولكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعين، ولكذلك الحق ثابتين، وللباطل عن الباطل مبتعدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Agak berat ini ya terjemahannya. Baik. Assalamualaikum. Baik, yang terakhir, yang keempat dan yang kelima adalah tanasuh, saling menasihati dan juga bersatu di atas kebenaran dan tidak banyak bertengkar, berselisih. Banyak ayat di dalam hal ini dan hadits-hadits Rasulullah SAW lebih banyak lagi, bahwa persaudaraan yang hakiki, yang sempurna, itu akan mewujudkan, terwujud dengan dasar-dasar pokok di atas kaidah agama. Rasulullah SAW bersabda,
ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Nasihat mungkin bahasa paling dekatnya diartikan ketulusan. Karena nasihat itu dia kadang ada di ucapan, kadang ada di perbuatan, kadang ada di hati. Jadi kadang dia bisa bermakna jujur, bisa bermakna tulus, bisa bermakna, ini saya terangkan secara bahasa ya, tidak ada di ucapan Syekh. Baik. Jadi itu adalah ketulusan dan diulangi oleh Rasulullah SAW 3 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan umat ini di atas hal itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dari ciri umat ini sebagai umat yang terbaik. Sebagai umat yang terbaik. Maka perlu ada saling berwasiat di atas agama, saling menguatkan, yang mengharuskan dari persaudaraan, dan selalu didukung dengan saling menasihati. Tetapi hal tersebut dibangun di atas kaidah-kaidah, di atas dhawabit, ketentuan-ketentuan. Iya, karena dibutuhkan pada nasihat itu, kadang padanya ada syiddah, ada hal yang keras, dan kadang padanya ada kelembutan. Pada hal yang keras, kadang perlu untuk mengembalikan dia kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Karena sebagian kesembuhan itu obatnya dengan obat yang pahit, dengan obat yang pahit. Dan dikatakan oleh sebagian ulama pada ayat wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukmin itu sebagian dari mereka adalah wali terhadap sebagian mereka, saling memerintah kepada hal yang ma'ruf, yang melarang dari mungkar. Kata sebagian ulama bahwa ayat ini adalah isyarat yang menunjukkan besarnya saling menasihati, saling berwasiat di atas hal yang benar. Bahkan kadang dianggap sebagai rukun ke-6 dari keislaman. Sebab 5 rukun Islam sudah disebutkan, kemudian disebutkan hal ini sebagai ciri seorang yang beriman. Maka saling menguatkan, saling menasihati itu dari kaidah besar di dalam agama. Bahkan kalau saudara pun dia berlaku zalim, dia tetap untuk seorang menolongnya, saling menasihati dalam hal tersebut. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berlaku zalim atau dalam keadaan dia zalim. Kalau berlaku zalim biasa kita menolong. Tapi kalau dia berlaku zalim, bagaimana menolongnya? Dilarang, jangan dia berbuat zalim, ditahan dari kezaliman. Itu adalah bentuk dari menolongnya. Jadi kadang dari menolong saudara itu dia ditahan. Jangan mengganggu saudaranya. Jangan melampaui batas terhadap kawan-kawannya. Iya. Karena itu pada hal yang seperti ini itu bentuk pertolongan. Bentuk pertolongan. Dan ini menunjukkan kerendahan hati. Menunjukkan kejujuran di dalam hatinya pada persaudaraan. Tidak menunjukkan kecongkakan, tinggi, merasa lebih bagus daripada yang lainnya. Atau seperti kaidahnya Fir'aun. Wala urikum illa ma'ara. Saya tidak melihat ada sesuatu kecuali pendapat saya sendiri. Tidak seperti itu di dalam persaudaraan. Orang-orang bersaudara dibangun di dalamnya kecintaan. Tetapi ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau diperintah oleh Allah wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah terhadap teman-temanmu di dalam perkara. Minta pendapat orang lain, hargai pendapat dari orang lain, karena musyawarah itu dari bentuk saling menasihati. Jangan merasa bangga dengan pendapat sendiri, memaksakan pendapatmu terhadap orang lain, tetapi bermusyawarah. Dan itu adalah dari bentuk persaudaraan. Dan tanasuh ini itu sangat berhubungan erat dengan makna kebersamaan. Dan
dan tidak berselisih. Dan tidak berselisih. Karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang sahabat ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, "Wa tatawa'a wa la takhtalifa." Hendaknya kalian berdua saling pengertian dan jangan kalian berdua saling berselisih. Ini fi'il mufa'ala, itu di dalam penggunaan bahasa Arab kata yang seakan-akan menunjukkan digunakan untuk 2 orang. 2 orang melakukannya bersama-sama. Ya, pada wazan-wazan yang seperti ini menunjukkan mana itu. Jadi keduanya saling memahami, keduanya saling mengerti dan tidak berselisih. Dan tidak berselisih. Maka perlu ada saling menasihati, saling menolong, saling berwasiat. Karena itu adalah cara seseorang itu menjadi orang-orang yang bersaudara sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kalau memang benar kita bersaudara, tanya kepada saudaramu, bagaimana pendapatmu? Tawadhu. Kemudian minta juga nasihat orang lain, tahu pemikiran orang lain. Tapi jangan, dan itu akan menguatkan dari persaudaraan, dan akan membuat hina hidung dari syaitan yang senang untuk membuat perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Dan janganlah kalian berselisih, maka kalian akan menjadi lemah. Menjadi kalah dan hilang kekuatan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad aisa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bit-tahrish." Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa diibadahi di tanah Arab. Tapi yang dia lakukan adalah mengadu domba. Jadi kalau seorang memahami dari ukhuwah, persaudaraan, jangan dia buka telinganya untuk orang-orang yang mengadu domba, yang meniup-niup di sana sini, menebar namimah, gemar bergibah, dan katakan seperti yang dikatakan oleh sebagian as-salaf. Memang iblis itu tidak ada jalan untuk memperuncing antara 2 saudara kecuali melalui kamu. Menukil berita dari sini ke sana untuk merusak antara 2 orang yang bersaudara. Itu pintu yang harusnya ditutup dan dihindari, karena seluruh perkara ini adalah hal yang bertentangan dengan persaudaraan dan bisa menumbuhkan berbagai kejelekan. Dan diantara sifat para nabi dan para rasul, mereka itu disifatkan dengan banyak sifat di dalam Al-Quran. Di antaranya wal afina an-nas, mereka itu banyak memaafkan manusia. Ya, banyak memaafkan manusia. Jadi kalau melihat pada saudara ada hal-hal yang kurang, banyak hal yang keliru, ujung-ujungnya kita akan tahu bahwa dia juga manusia biasa. Dia juga manusia biasa. Bahkan engkau yang mengkritik, kadang engkau lebih parah daripada dia. Karena itu sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau sudah dijayakan oleh Allah dan beliau menilai perbuatan saudara-saudaranya yang telah lalu, min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah Allah menghilangkan setelah dulu terjadi syaitan itu mengadu domba antara saya dengan saudaraku. Beliau nisbatkan hal itu kepada perbuatan syaitan dan menunjukkan tingkat maaf yang sempurna terhadap saudara-saudaranya. Tidak dia ungkit kembali hal-hal tersebut. Bukankah seseorang itu kadang dia menahan, rela untuk menanggung mafsadat kecil demi untuk menolak mafsadat yang besar. Ada mafsadat yang kecil, betul dia menzalimi kita, berbuat jelek terhadap kita. Mafsadat kecil, tapi jangan membuat mafsadat besar dengan senangnya orang-orang kafir menertawakan umat Islam, ahlul bidah menertawakan ahli sunnah dari kalangan sufiyah, jemaat takfir dan selainnya. Tetapi yang penting adalah seorang itu bagaimana dia saling menguatkan, saling menasihati, dan kadang perlu taghaful. Dia tidak usah peduli pada sebagian perbuatan orang lain, sehingga ujung-ujungnya dia seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tidak mempedulikan hal-hal yang sudah lalu. Min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati.
setelah syaitan dahulu merusak antara saya dengan saudara-saudaraku. Maka diperlukan seorang itu menjaga dari kebersamaan, tidak senang untuk ribut. Dan kadang dia perlu untuk memulai salam terhadap saudaranya, walaupun dia melampaui batas. Dia yang berbuat perkara yang berlebihan dan diajak saudaranya supaya berjalan di atas jalan yang baik. Karena tidak layak seseorang itu dia membalas kezaliman dengan kezaliman yang semisal dengan itu. Nah, apa yang telah lalu semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Dia banyak mendoakannya, afallahu anka, semoga Allah memaafkanmu. Didoakan dengan doa-doa yang baik. Kemudian di akhir dari ceramah tadi beliau hafizahullah taala menutupnya dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada kita semua di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang saling kasih mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sebagai orang yang selalu memegang teguh kitab Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan kita semua di atas kebenaran, menjauhkan kita dari kebatilan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan beliau tutup dengan salawat dan taslim untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wallahu taala alam. Baik, dengan ini selesai ceramah beliau hafizahullah taala. Insyaallah taala akan disambung dengan kajian